السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. في هذا الفيديو الذي ستلاحظ أو ستتتبعون معي آه، حول كيفية تصريف الأفعال و في جميع في جميع أو في مختلف الزمن. كذلك بعض الأمثلة أو بعض الجمل تتضمن أفعال مصرفة في مختلف الزمن. فلنبدأ. أولا بعض المصطلحات كما لاحظتم هنا avant, le contraire, son contraire de avant est un après. Avant ضدها après. avant ضدها après. و avant تعني قبل. avant تعني قبل و après تعني بعد. Voilà, donc avant c'est le contraire de après. avant تعني قبل, après تعني بعد. هناك مثال يتضمن كلمة avant. Avant la tombée de la nuit. avant قلنا قبل. avant قبل la tombée de la nuit أي حلول الظلام. قبل حلول الظلام. avant la tombée de la nuit. avant la tombée de la nuit. قبل حلول الظلام. المثال الثاني il faut avant tout les avertir. il faut avant tout les avertir. ينبغي قبل كل شيء تنبيهه. ينبغي قبل كل شيء تنبيهه. il faut avant تعني ينبغي. il faut avant ينبغي tous les avertir تنبيهه. كل شيء il faut avant tout ينبغي قبل كل شيء les avertir تنبيهه. كذلك مثال الثالث avant de commencer son travail. avant de commencer son travail elle prendra un café. elle prendra un café avec Yassir, son collègue. Voilà. avant de commencer son travail. قبل البدء في عملها. avant قبل de commencer البدء في عملها. son travail عملها. son travail يعني عملها وعملها. avant de commencer son travail elle prendra un café. elle prendra ستأخذ. كما لاحظتم هنا le verbe prendre مصرف à la future simple. le verbe prendre ici est un conjugué à la future simple. elle prendra un café avec ياسر. مع ياسر son collègue. son collègue يعني صديقها أو زميلها. son collègue يعني صديقها أو زميلها. Voilà. Donc avant de commencer son travail elle prendra un café avec ياسر son collègue. قبل البدء في عملها ستأخذ قهوة مع هنا كما قمنا بتصريف الفعل prendre في المستقبل البسيط أو le futur simple اللي نقوم بتصريفه. Voilà, donc le verbe prendre au futur simple. je prendrai. أي سآخذ. tu prendras. أي ستأخذ. Voilà, donc je prendrai, tu prendras, il prendra, سيأخذ. nous prendrons, vous prendrez, elle avec S prendront.
prendront. Voilà, donc le verbe prendre au futur simple est je prendrai, tu prendras, il prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils prendront. Voilà. هنا كذلك بعض الممتلكات عندما نقولها بالفرنسية كما تلاحظون sa maison, sa maison, sa voiture, sa maison, sa voiture. استعملنا هنا sa لأن maison وvoiture مؤنث. sa لأن maison وvoiture مؤنث. في المثال الثاني son cahier, son crayon, son cahier, son crayon. استعملنا son لأن كايي وكريو مذكر. فوالا دونك الخلاصة نستنتج بأن إذا كان الشيء المملوك مؤنث نستعمله sa هكذا على سبيل المثال sa maison sa voiture. وإذا كان الشيء المملوك مذكر نستعمله son هكذا son هكذا. أعتذر عن الكتابة. son كما لاحظتم في هاتين المثالين son cahier son crayon. Voilà, لنلاحظ هذا المثال. Il travaillera de 8h à midi. Il travaillera de 8h à midi. ستعمل من الساعة 8 حتى الظهر. Il travaillera de 8h de 8h من الساعة 8 à midi. à midi وتعني حتى الظهر. Il travaillera de 8h à midi. Voilà, le verbe ici est un travailler. Voilà, à la future simple. كما لاحظتم je travaillerai, tu travailleras. إذا أردنا تصريفه في المستقبل البسيط il travaillera, nous travaillerons, vous travaillerez, elles travailleront. هناك بعض الأمثلة. l'exemple الأول أو المثال الأول je travaillerai dans un musée. je travaillerai dans un musée. deuxième exemple tu travailleras sur un objet. tu travailleras sur un objet. elle travaillera. و تتمة تصريفها كما لاحظتم nous travaillerons, vous travaillerez, elles travailleront. هناك مثال آخر يتضمن كذلك بعض الأفعال كما تلاحظون. بعض الأفعال après avoir terminé son travail, elle ira se promener dans un parc. Elle se promènera pendant 1 heure et puis elle rentrera. rentrera. Après avoir terminé son travail, elle ira se promener dans un parc. Elle se promènera pendant 1 heure et puis elle rentrera. Après avoir terminé son travail. après يعني après الانتهاء من عملها. avoir terminé son travail. الانتهاء من عملها. بعد الانتهاء من عملها تعني après avoir terminé son travail. il ira se promener. ستذهب في نزهة. elle ira هنا كما لاحظتم ira مصرف في المستقبل البسيط. il ira se promener dans un parc. الحديقة تعني un parc.
ستتنزه لمدة ساعة. Il se promènera. Il se promènera. Se promènera. يتنزه فعل يتنزه. Pendant une heure لمدة ساعة. Pendant une heure. Et puis ثم et puis وتعني ثم. Et puis il rentrera. Et puis il rentrera. كما لاحظتم هنا في هذه الجملة تتضمن ثلاثة أفعال. ثلاثة أفعال. الفعل الأول le verbe promener، والفعل الثاني promènera، والفعل الثالث rentrera. Voilà donc لنقوم الآن بتصريف الفعل travailler، وقمنا بتصريفه سابقا le verbe travailler. قمنا بتصريفه سابقا le verbe travailler. أعتذر لأنني أبحث عنه. Voilà. Je travaillerai, tu travailleras, elle travaillera. وهنا فعل promener. Verbe promener. أي يتنزه. وهنا فعل rentrera أي سيعود. rentrera يعني سيعود مجددا أو سيعود مرة أخرى. كما لاحظتم هنا لدينا مصطلح جديد pendant. مصطلح جديد pendant ويعني في غالب الأحيان. pendant يعني في غالب الأحيان. هناك مصطلحات لها نفس معنى لي pendant. على سبيل المثال au cours de هي نفسها pendant لكن بصيغة أخرى لها نفس المعنى. durant كذلك لها نفس المعنى. كلهم يعنون في غالب الأحيان. pendant égale au cours de égale durant. C'est le synonyme de pendant. Durant et au cours de c'est le synonyme de pendant. أي لهم نفس المعنى ويمكن استعمال pendant أو au cours de أو durant. على سبيل المثال exemple pendant la réunion. خلال الاجتماع. pendant la réunion. Voilà. في المثال السابق لاحظنا le verbe aller à la future simple. الآن لنقوم بتصريفه. gérer. tu iras. Tu iras. Il ira. Nous irons. Vous irez. Ils iront. J'irai où tu voudrais. سأذهب أينما شئت أنت. J'irai où tu voudrais. Tu iras seul. ستذهب لوحدك. Il ira seul. سيذهب لوحده. Voilà. كان هذا le verbe aller à la future simple. le verbe يتنزه. كل هذه الأفعال لقد رأيتموها في المثال السابق. يجب أن في المثال أو الجملة السابقة هذه الجملة سيتنزه le verbe promener. Le verbe se promènerait. Je me promènerai. سأتنزه. Tu te promèneras. ستتنزه. Il se promènera. سيتنزه. Nous
promèneront سنتنزه. Vous vous promènerez. Ils se promèneront. Ils se promèneront. هذا تصريف le verbe se promènerait. Le verbe rentre يعني دخل مرة أخرى أو دخل مجددا. rentre دخل مرة أخرى. لنقوم بتصريفه على futur simple. Je rentrerai. Tu rentreras. Il rentrera. Je rentrerai سأدخل مرة أخرى. Tu rentreras ستدخل مرة أخرى. Il rentrera سيدخل مرة أخرى إلى آخره. على سبيل المثال example pourquoi je rentrerai. pourquoi je rentrerai لماذا سأدخل. كان هذا الفيديو حول بعض الأفعال. يجب تكرار الفيديو مرة ومرتين وثلاث مرات حتى تترسخ هذه الأفعال في ذهنكم. إن أفعال سهلة وكثيرة الاستعمال في اللغة العربية. شكرا جزيل الشكر على تتبعكم للفيديو. لا تنسوا أن تدعمونا بلايك واشتراك في الفيديو عفوا اشتراك في القناة كي تحفزوننا على نشر الجديد من الفيديوهات. وشكرا.